Yan karya ageng memen ya wastane. Yan alit ya lapas wastane kenten. Napas Banten kenten. Nyangkepin yadnya sane wenten ring sangar tawang rauh ring jabeg. Nggih, ring pengrayungan. Iku. Nah, sampun wenten wawu mekiye sampun ida melinggih ida betara. Wawu nasa mangkin taur. Nggih. Taur punika jantan sampun ngenten kebo dikeun ke kebos taur. Nika taur, ika sampun sepisan pedanan. Pedanan punika wenten taler carun. Biasane pedanan wenten usus pedana taler mapuja rika ring taur masih wenten. Dan nah sampun taur mangken sang ida pedana mapuja kantun idanu dedon ida betara. Dedon ida betara nyuriana ring taur. Dedon ida ke taur betara. Pelawat-pelawat ida betara riki sami peningan ida dedon ida ke taur. Rika sampun ida maidarang ping 3 sampun ngenten panjak ida muspa sampun ngenten malih ida mawali wawu nasi ida peranda nginep. Nika. Sang taur wawu mangken puncak karya nggih. Puncak karya ampun. Nah, mangken puncak karya niki sampun biasane ring puncak karya makeh head nih. Peranda dan jemaah sang peranda di sangar tawang apa Banten nika sampun wenten tapini nika kemantan iring nika napi nikin kenida nika ikuti enten nggih. Nika. Nah, mangke ring puncak karya punika makeh nika dudone ed punika makeh. Mangken wenten ring puncak karya punika wenten mekebat daun bangun ayu, ngentag linggih, piodalan, ngingkup, nyenuk. Ya nyenuk nika tan mat di karya pisah niki. Mangken mekebat daun, bangun ayu, ngentag linggih, piodalan, ngingkup nika yang biasane. Ing puncak karya. Nah, mangke ring puncak karya punika nika sampun pemargin sekadi wawu wenten pengodal. Duane karya puniki ngambil ritat kala tegak wali riki. Nggih. Dan yarago muake ngarah pedewasan. Makanya wenten untuk piodalan ida tegak wali ida dan di sampun mangken hidup peranda ring ajeng. Biasa niki jak 5 peranda niki mapuja. Dipeselang wenten sarang kalih Siwa Buddha dedun ida betara saking sangar tawang. Mangken lunga ke peselang. Wenten nika napi wastane jan tebu punika nggih. Nika ida betara dedun betara saking sangar tawang, dedun dumun kesarang untuk betara-betara sana tiosan. Hari sangat tawang wenten pelinggih ageng siki dan sangat tawang jantan sampun 3 nune punta luring akase dan di sampun melinggih ring peselang rika sampun peranda sampun mapuja ida ngamargiang nasang mangkin pejajiwan ngamargiang ida tapini ngampuh-ngampuhin rika ampun ngenten ngenyitang suara punika ane madaging linting punika nggih suar sudah male madaging linting nika sia rika ane kangen dumun anu ken napi wastane ken ida peranda pujin ke ida peranda ika celabang ding napi wastane ke temaga nika napi ana penang-nang punika celab kentanang disampun samale hamil sane klot kangen balik pujian kan perando ido tapini majang mereka sengtan malih celab riko nasa mangkin sirat ido batara tito punika sirat ido batara niko piranti niko make ring peselang niko wentan bangkit penye bantan bangkit arde nareswari wentan niko napi wastane gunung Serianti Lumbung wentan napi wastane niko ulam segara
sami nika wonten isin prau, isin yukung leluasan nika sami. Ke titiran parane istri ngampuh-ngampuh sareng kalih. Wonten nginang, wonten ngampuhin. Ke saking heni sangkanire wau dateng manire saking kelin. Nah niku modelnya. Peranda nak nang peranda dalar boleh menjajiwan ring lebih peranda. Peranda. Nah niku dawag di lebih ring pura dalam. Nah niku model anuna makan kayang niku iraga patut negak sareng sami. Pirang punika. Nggih, napi nikah punika ring peselang. Rika ida betara ring peselang ngardi jagat. Mungkin hidup tapi ini ngampuh-ngampuh kan, wenten napi nika daging beras nika mendaging sarwa permata, sarwa emas inten, sarwa molir ika ampuh keda runtuh, ambil dados tunas nika. Ampun sampai megarang. Nggih. Nah nika tunas nika. Ampun napi runtuh ambil ke dados. Nika. Di sampun uus sang rika ida betara sampun uus. Wau nesang ida tedun. Kan mungkin rago muspa na sana entan ijen ampun kita kebiasaane dan diajang pisan muspa pisan sing ring ajang pedana niku mau puja dan boleh nuna ke kuluh nen apisan mulai jebos disampun usang ring peselang ke ida betara tedon ke yabe ke pengrayung apa nika rika malih ida munggah ring pengrayung ida mau pice malih. Nggih, nika kabaos boyo medana-dana nika kabaos memasar ide kenten. Nika napi ja wenten biasan kan beras, napi ya anu nika picang malih. Nggih, ke. Wenten mangken panyakne beten matumbasan. Disampun wus sang mangke di pengaruh malih ide mawali ke jeruan. Malih ide malinggih ring poyogan ide suang-suang. Nah niku pemargin ring puncak ke punika. Nah mungkin wenten malih edne. Wau kampun ngingkup mungkin nyenuk. Ya nyenuk riki ring ed puniki. Tan wenten malih anu nggih. Nyenuk ke punika wonten nyenuk komandan tan wenten anu nggih. Nganyar nggih. Nyenuk sareng nganyar komandan. Nah nyenuk wau ampun nikah. Nyenuk iki masyarakat iki akedik yang jemak jani atlong daset luliun utus kangin niku betara suara mabusano petak pala bungka pala gantung dan niku anu ponten kelod di betara Brahma niku uripne sia anu mabusano bara ane kau pepitu mabusano kuning ane kaler papat selem nika mabusana selam ane di tengah berumbun. Kan long daset lu. Mungkin sira dados teu bagus sida karya. Kan anuna. Ke. Nika ampun dijabo ampun. Ring dijo katongos niki anune. Nyenuk nika ring melanting. Punten ring melanting hidup perando malih munggah rika. Rika bangkit siki atur ring ida betara rika siki. Punten meriki budal nasang ida jabo ampun anu kene ida bagus ida karya. Nah niku make niku yadnya niku wenten ancro subata niku guling bebek niku ajong pasil niku na prando tan apal san prando niku nak make niku gudang dulang niku. Ke dios ring pala bungka, pala gantung, niku nggih tebu dan nangkeun api aja. Ke dados. Disampun kita rauh ring jeruan. Genang sapa wenten napi wastane niku sareng kalih lanang istri bungan sanganan. Ke nggih. Nggih lanang istri. Rauh ring jeruan. Melinggih sampun sat maka tamiu sampun melinggih ke sapa antuk pernyak. Renyak niku, rujak. Nggih, rujak yeh biasane niku. Niku sampun. Dia sangke niku wau nesang atur kan ida perando munggah. Wau senika wau aturan
model Resi Bujana. Ke ada nyenuk ka. Mangken sang nyenuk malih wentan ed ne. Cane ka bos ngelemak. Ane ka bos ngebak. Yen ngelemak di kereangan manusia nika ka bos mooton. Mepetik. Yen mangkin ngebak nika ka bos menek dhuwur, menek kelih. Yen sampun margyang pun niki sampun ngicalan letah malane pemijilan enten. Ki. Nika edne. Nah mangken wentan ngingkupne durang deken piodal nika raris sampun. Sakewantan jelas nika di puncakne nika wentan mekebat daun, bangun ayu, ngentag linggih, piodalan ngingkup. Ke. Nyenuk pisah pun sareng anyar. Nggih nika sampun kenten wau napi malih nggih. Nah, mangke ring nuak bagya nyinap. Ring nyinap nika kadulureng dumun raga Nyagara Gunung. Tendan nggih, Nyagara Gunung. Disampun rawuh ring Nyagara Gunung, mangkin mudalang hidup betaruh pengrajaan make niki. Mangkin mulkaler majang kelod puniki, sampun pun betaruh tirta, sampun genten pengraja karya riki je menak pengraja karya. Ring Mas nampak nggih. Pengraja karya, sampun genten guru dadi, tapini, rareangon, pengraksa karya nika. Iki ampun mula kalere majang klot. Nika. Malih mudalan pengraja Nyagara Gunung. Nyagara Gunung je riki Nyagara Gunung. Dua lawah. Nyagara Gunung niki sampun sering minab idadane krama sampun dalaruning. Adi misi setiap raga makarya Nyagara Gunung. Deja raga makarya asa ngaben ngasti kemantan raga misi raga Nyagara Gunung. Sakewantan dan Nyagara Gunung wastane majar-ajar. Yen karya yo Nyagara Gunung wastane. Napi mawin raga Nyagara Gunung, duaning alat-alat puniki sami piranti-piranti yadnya puniki ide tekane uling di gunung rauh ring segara. Duaning gunung nika pinaka simul purusa, segara nika pinaka simul pradana. Tekane uling pradana kelawan purusa. Tekane uling meme sareng bapa kendan. Nika. Tak palar napi wastane patah raga rintat kala raga memenak. Raga nyekah pun niki mudiang raga menak ke segara. Karena segara itu simbol pradana. Ke. Niki matur suksema ring ida Bathara segara, rauh ring ida Bathara ring gunung, mapan yadnya raga sampun puput. Napi sane rerah sampun ngomolikan pangtan niraga mirat dana. Jak alih kan duane sing ngado piora kan. Subuh-subuh karyane sing ngado orang apa tenado matur napi. Iki nggih. Disampun rawuh ring Nyagara Gunung wau rasang raga nginep sareng nuak bagya. Indek nuak bagya nika wentan nak ngangge sekar tunyung, wentan nak ngangge napi wastana keris, tumbak pun nika raris sang sampun, nika nak patah kemantan suksemane patah. Raga tujuan raga patah, tapi actionnya yang berbeda. Tujuan raga kan nunas kerahayuan, nunas nasane becik. Sakewantan sejeroan pemargi dudo nang karya niki yang berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan? Karena sastra dresta, wentan desa dresta, wentan masih napi wastane keputusan ya jamana. Nak keto leng pidan dini mejalan ke. Dinyinap umpame wentan nak malih ke Jabo, niki wali nikang peranda. Dan wentan nak ke Jabo, ida Bathara ke Jabo sami nyinap ring Jabo. Nah nika wentan nak ajak nyinap cabut kemantan sekar ne. Wentan nak nyinap daging di pelingi-pelingi canang, daging jinah bolong
Solas noning panggih peranda. Wentan malih nak nyinab teduna tapak ide betara sekarne napin itu gesang malih. Gesang ring natar pura. Sampun usang magesang rare celap ke bungka. Malih dan genah ring sor surya. Niki sampun napi wastan ne berbeda, dudone berbeda tetapi tujuannya patah. Entan. Nika rare ampun raga gitu. Adi meliana yan meliana. Berarti meliana anu raga tan kentan nggih. Da tujuannya patah. Nika durung ragi pengresep raga. Pengresep perando-perando ya ring sastra punika. Pengresep iraga. Ring sastra pun pengresep nika adene ngresep sastra nika. Sekadi tetandingan juga ada beda-bedanya, perbedaan. Wenten apitan, dojeriki ring Bandung, nggih. Bandung sarang pejeng di desaan Perando wenten petang Banyar. Di tatkala kayang niki ampun wenten ring purnama niki kesange niki wenten wali musabeh tiap tahun ring pura penataran sasi. Mangken Banyar Guliang ampun len Banten Banyar anu ampun len. Enten atuh Perando yang bangkit tu meniki tu tumpang wentan tan meniki tu medageng napi tunjung langit medageng medageng puncak manik. Nah niki sampun matios-tios dados tios anu tapi isinya sama. Nggih. Perbedaannya nike bicara nanding kemanten. Enten. Nah nike dagingnya kan patah. Daging yadnya wanta patram, palam, toyam, puspam, agni. Wenten lelima. Puspam punika ke bawah sekar. Wenten len ken bunga angona. Cer kadi niki tu wenten sekar. Nah sampun wenten puspam, palam buah-buahan. Sampun wenten puspam, palam, patram, daun-daunan. Kayang niki sampun aliang perando daun kene, alian perando daun kene, nanding tebas-tebasan di Sanggar Tawang, ngererah daun nagasari, angge tebasan Betara Iswara, ngangge daun endong bang, angge tebasan Brahma Geni, ngerah daun komuning, angin tebasan maha napi wastan pita maha dewa, angin daun klase, angin tebasan kalian ke giri kesuma. Enten diosa malih tebasan sane mungah ring luhur nakasa. Niko ke bawah tebasan giri kencana muka. Niko memuna peranda alat-alat mangdo jangkep dumun. Taji niko solas, buah-buahan jina bolong makeh kangangge, kayang niko, enten sami akeh ampun raga napi wastane, dan kejut raga nge, ampun raga merasa beratan, pasti boleh. Nah niko, iraga para serati puniki ampun raga merasa raga tiang tuyuh dan merasa raga ngayahan pemangku dan merasa raga ngayahan benese raga nak ngayah ke nido betara. De raga ngitung pocol mabati. Raga jani ngayah raga jani semanga ke peteng aku de hariana subaila. Ampun mangken yadnya abe ke ekonomi. Dan dados. Karena yadnya itu adalah korban suci. Ning pikayun nah bendan tunas pican itu jani jak kangwa ngendut ngayah yang 2 bulan yang 3 bulan bendan tunas double pasti wenten tidak ada karma yang akan hilang baik buruk karma itu pasti kita terima yang subuh luung karmaan raga luung ketepuk kepanggih yang subuh usak karmaan jeli kepanggih enten prana sampun ngerasa nika anu ampun jak ikhlas jak ngayah jak selang raga ngayah de waring kene de keto de ngaraos ne de ngaraos si A ngaraos si B jak selagang jani apa keahlian raga pesuang jani cara bawa peranda raga bisa jani napi wastane yang raga dijagaan ke kawentan serati desa. Nah niki pemucuk jak iring ide tapi ni
Napi tu rabenjang, napi tu jagi siagang di tiang tu. Yentan wentan tu tapi ni, do dai biang ni. Benjang napi tu kekaryaan tu mani ya kan anding dewa dewi, rah yang kelakat, rah tiang dondonan. Nika selagang, ka wentan sampun bage-bage riki nggih. Bage-bage ke seksi-seksi ampun wentan. Nah nika mana tiling pakayun ning aya. Anak kentan ni raga make, raga medalang perbiya, pangtan pocol. Mana swece ya ida batara riki sareng sami riki. Mana icen karahajangan. Mana icen raga segar. Kentan nggih, yen boy raga gelam kengkeng aya. Nggih, ika nggih. Mangda raga rahayu sareng sami riki. Peranda lali, peranda niki nak kantun hari raya galungan. Terlambat peranda, tell me peranda telat mikir. Nggih, selamat hari suci galungan dan kuningan. Tang kantun niki upaya nggih. Mogi-mogi raga sareng sami kena rahayu, kedek pekenyung nyangre karya puniki kentan nggih. Nggih para pemilat sareng sami yen pranda nak sampun pranda noan ngriki tedun. Kewanten petang ne pranda nggih. Iki di Balai Banjar iki malam nika gumanti kesera pranda ngiring kentan. Nggih riki biasane jadwalnya Juli nika. Malih ampun pranda tiap kecamatan keliling pranda natar. Yen dumun sareng pranda lanang pasang pranda dawag niki diganti pranda lanang kegantosan antuk ide pranda re kentan mangkin dia ampun lebar itu. Nah, inge para pemilat sareng sami amunika sida antuk pranda, duani niki pranda kebanda antuk gala. Pranda sekadi baos pranda wawu nak pranda ampun ten kelma baos kentan. Nah nika ide bangdo nah maan ngeraos dik. Nah ide mula kentan ide yen pranda memang jange yen pranda lanang ide meraga siwa. Pranda istri ide meraga Dewi Parwati meragi dari uma. Yen tan betari uma rauh sarang mendampingi betara siwa tan tidak ada kekuatan. Angka dijo ide pranda nah bareng ya kentan. Nah, inge para pemilat sarang sami amunika sida antuk pranda kirangnya ni ampureyang nggih. Klungkung Semarapura, kirang langkung ampureyang. Puput pranda antuk para masandi Om Santi Om.